Hello everyone and welcome back to my channel Pokato. So guys, আজি আমি আকৌ ওলাই আহিছো গুৱাহাটীৰ বেষ্ট খাদ্যৰ সন্ধানত আৰু আজি আমি বিচাৰি আহিছো বেষ্ট পিজ্জা। So আমি গুৱাহাটীৰ টপ টু বটম লেফট টু ৰাইট গোটেই ঘূৰিম পিজ্জা বিচাৰি। So let's get started with the video. So guys, এতিয়া আমি আহি পাইছো নিজৰ নেক্সট লোকেশনটো that is wait one. That is this pizza. So এইখন জাগাৰ কথা মই বহুত শুনিছো guys. They have also got the best pizza award and কিবা কিবি এনেকুৱা বহুত পাইছে। So ইয়াতে আমি তেওঁলোকৰ পিজ্জাটো টেষ্ট কৰিম। So লোকেশনটো ক'ব গ'লে গাইজ আমাকে চিনি পাইছে এইটো ৰাস্তাটো হোটেল য়েল্লো টেবুলৰ জাষ্ট অপজিটত আছে বা বি বৰুৱা কলেজ ক্ৰছ কৰি অলপ আগুৱাই আহিব তেনে আপোনালোকে পাব পিজ্জা। So now let's go inside. So guys, বৰ্তমান আমি আহি পালো ইয়াতে we are inside the cafe as you can see আৰু আমি অৰ্ডাৰ কৰিছো পেৰি পেৰি চিকেন পিজ্জা এটা সো অৰ্ডাৰটো প্লেস কৰিলো এতিয়া আহিলে আপোনালোকক আমি কম কি টেষ্টটো কেনেকুৱা এণ্ড কি বাকি এম্বিয়েন্সটো গাইজ ভালে লাগিছে বহুত ইটস ৰিয়েলি নাইস সো নাও লেটস ৱেইট ফৰ দ্য পিজ্জা টু কাম গাইজ পিজ্জাটো আমাৰ ফাইনালি আহি পালে এণ্ড ইট লুকস ৰিডিং সো দিস ইজ দ্য পেৰি পেৰি পিজ্জা তেওঁলোকে এনেকৈ স্কুৱেৰ শেপত দিছে আৰু এজ ইউ কেন চি দেৰ ইজ চিকেন পিচেছ আৰু ৰেড এণ্ড য়েল্লো বেল পেপাৰ চ' এতিয়া আমি ডিগ ইন কৰিম এণ্ড আই উইল লেট ইউ ন' দ্য টেষ্ট চ' গাইজ এইটো হৈছে পিজ্জা ইউ কেন চি নাও আই এম গোয়িং ফৰ দ্য টেষ্ট So guys, the crust of the pizza is very crispy. আৰু ওপৰৰ চিজটো ভালেখিনি মজৰেলা দিছে আৰু পেৰি পেৰি সেইকাৰণে অলপ স্পাইচি হয় বাট ইমান বেছি নহয় কি আপোনালোকে খাব নোৱাৰিব আৰু ওপৰত বঢ়িয়াকৈ ভাল এমাউণ্ট অফ চিকেন পিচেছো দিয়া আছে চ' ইটছ ৰিয়েলি গুড চিকেন পিচকেইটাও জুচি হয় একদম ড্ৰাই নহয় আৰু ইট হেজ গুড এমাউণ্ট অফ ফ্লেভাৰ চ' য়েছ আই এম ৰিয়েলি এনজয়িং ইট চ' গাইজ আমি পিজ্জাটো খাই ওলাই আহিলোঁ আৰু আমাৰ বিল হ'ল 471 এণ্ড দ্য পিজ্জা ৱাজ ৰিয়েলি গুড So, আপোনালোকে যদি বিচাৰে then I would definitely recommend you guys to come to Pizza. Yes, compared to other places, অলপ expensive হয়, but I think taste-টোৰ লগত যদি compare কৰে guys, it's worth it. So, report card দিব গ'লে guys, for taste it's 4, for price it's like 3.5 and portion size is okay, so that's again like 3.5. So, that's also a pretty good report card. So, now let's go to the second place. I mean the third place. So guys, আমি নিজৰ থাৰ্ড জেগাত আহি পালোঁ এতিয়া ডেট ইজ দিছ ৰ'ব ডেট ইজ লজিজ পিজ্জা চ' তেওঁলোকৰ পিজ্জাৰ কথা মই বহুত শুনিছোঁ কি বহুত ভাল হয় চ' এতিয়া আমি তাতে ভিতৰত যাম আৰু এটা পিজ্জা ট্ৰাই কৰিম চ' আমি কি খাওঁ কি নাখাওঁ গোটেই গম পাব চ' লেটছ কণ্টিনিউ উইথ দ্য ভিডিঅ' চ' গাইজ এতিয়া আমি ভিতৰত আছোঁ এইখন মেনু হ'ম আপোনাক মেনুখন দেখাই দিছোঁ এবাৰ গাইজ আমাৰ পিজ্জাটো আহি পালে এণ্ড আই উইল শ্ব' ইউ এইটো হৈছে ক্ৰিমি চিজ পিজ্জা আৰু এইটো হৈছে ফায়াৰি চিকেন পিজ্জা চাইজ ৱাইজ ইটছ ৰিয়েলি নাইচ ইটছ কুৱাইট বিগ আৰু প্ৰাইচটো পৰিছে 110 চ' এতিয়া আমি টেষ্ট কৰিম এণ্ড আই উইল লেট ইউ ন' কেনেকুৱা লাগিল খাই আমি লগতে দিছিলোঁ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ অৰ্ডাৰ সেইটো আহি গ'ল আলু ইজ মেনছ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড চ'
सो बट फार्स्ट कथा है सेफ्टी सो आप लोग देखिए आम मास्क पिंधि आसो इतना आम कर हाथ सैनिटाइज सेफ्टी फर्स्ट गाइस एंड देन विल टेस्ट इट और ये हल चिली फ्लेक्स आज के लिए आपका भाई चिली खाता है आई एम डिगिंग इन चीज़ एडी पूरा लोडेड पहले फ्राइज खाना क्रीमी चीज़ बोली इट लिव्स अप टू इट्स नेम माने पूरा चीजी हो और फर्स्ट बाइट फायरी चिकन उन्होंने चाब पारे इट्स रियली चीजी मजेदार दिसे और आई थिंक क्रीम चीज दिसे और रेड एंड ग्रीन बेल पेपर्स It's really good, guys. Really good. अच्छा है पिज़्ज़ा फायरी चिकन नाम है तो मतलब In the case में ट्राई करें फ्रेंच फ्राई आलू सबरे फेवरेट आलू नो कैसे कि ओलाब आपलोके बेया आलू है सब फालेदी ভাল आलू खाले चालू हो जाते तो खाबই লাগিব तो गाइस मैं ट्राई करें राहुल ऑर्डर करा फायरी चिकन तो विश मी लक मैं जीआई थाकू खाई बिकज ये कोई ऐसे जल लगसे बहुत और ये वो करेंगे सो लेट मी ट्राई तो गाइस यहाँ चीज़र भरपूर इस्तेमाल होइसे इट्स रियली चीजी और चिकन पीस एक्स्ट्रा के खाइছো It's good guys, it's not dry, it's tasty and yes fiery chicken हो जाते हैं तो जला लगी से खाई मार इमान बेसी नहीं कि आपने मैनेज কৰিব নোৱাৰিব মেনেজেবল হয় মই খাব পাৰিছোঁ মানে আপুনি তো আৰামত পাৰিব अभी मैं ट्राई 130 रुपीज गाइस তেওঁলোকে बहुत ভাল ডাঙৰ সাইজৰ পিজ্জা দিয়ে এজন মানুহে बहुत आरामत खाब पारे आई वुड इवन से कि दुजन मानुहे शेयर कर खाब पारिब अगर पिज्जार साइजটো ডাঙৰ হয় तो रिपोर्ट कार्ड दिबले गाइस आई वुड से टेस्टर কাৰণে 4 प्राइसৰ কাৰণে डेफिनेटली 5 पोर्शन साइजৰ কাৰণে 5 so that's a really good report card So guys, the next place we are visiting is Chicago Pizzas. মই জনা মতে তেওঁলোকৰ গুৱাহাটীত দুটা আউটলেট আছে that is and the one we are visiting today is at Central Mall. I mean the food court at Central Mall. So let's go there and try their pizzas. As you can see guys, that is their outlet in the food court of Central Mall. So let's go and place the order. So guys, this is how their outlet looks like and the entire food court has a really deserted look due to COVID. আমি চাব পাৰে ডমিনোজ খন আছিল এখনো বন্ধ হৈ গৈছে আৰু many other outlets have also closed down because of COVID. So yes, you can say that COVID has hit really hard. So we should be thankful to Almighty that আমাৰ এনেকুৱা situation আহা নাই. So now I placed the order. So তেওঁলোকে order দিব লাহেকে and then we'll do the taste test. So guys, while I wait for my order to come, আপোনালোকে গৈ এইটো চাই হওক কি ৰাহুলে ক'ত পিজ্জা খাই আছে. So go check it out now. जा रहा हूँ मैं वो है ग्रीन पेपर्स सार्वे बेलदोला सार्वे उस रोड में आपका सेंट्रल नर्सिंग होम क्रॉस करके ये मिलते हैं सो दैट्स ग्रीन पेपर्स सो चलिए उधर चलते और पिज़्ज़ा टेस्ट करते हैं कैसा है
ये है उन लोग का मेन्यू और हम लोग ऑर्डर करने वाले पिज़्ज़ा। सो मैंने एक्चुअली ये ऑर्डर किया है ग्रीन पेपर स्पेशल। ये उन लोग का स्पेशल है नॉन वेज में, और वेज में ये हम लोग का स्पेशल है। सो मैंने मीडियम साइज़ एक ऑर्डर किया है। इसमें टोमेटोज़, फिर चिकन, बारबेक्यू चिकन, फिर कॉर्न है, कैप्सिकम है। इट्स प्रीटी डिलीशियस यू नो। आई लाइक इट, इट्स रियली गुड। सो ऑन द स्केल ऑफ 5 मैं इस पिज़्ज़ा को रेटिंग दूंगा 4। इट्स रियली डिलीशियस। सो मेरा तो फिनिश हो गया, आप लोग जाइए देख के आइए कौन कहाँ गया है तब तक, और मैं निकलता हूँ अभी दूसरी जगह पर। सो 1 2 3 गो। सो गाइज आशा কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰাহুলৰ পিজ্জাটো চাই ভাল পাইছে। চ' আমাৰ পিজ্জাটো এতিয়া আহিলে। This is the one monster slice, তেওঁলোকৰ signature. I mean it's just one big slice of pizza and it cost me 139 rupees. I took the chicken and ham flavor and I think it's quite okay. এতিয়া আমি খুলি চাম। একচুৱেলি গাইজ মই গোটেইটো খাব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে মই পেক কৰি ল'লোঁ। This is how it looks like. I think for one person it's okay, but it's quite big. So এটা আমি টেষ্ট কৰিম লাহেকৈ। So guys I'm putting some oregano. I'm going for a taste guys. It is quite big. So guys, there's a lot of cheese on the monster slice. Small pieces of chicken is there. As you can see, these are some pieces. It's quite tasty guys. मुझे बेल लगाना है कि खाया, but for guys I would say for 139 I was expecting topping to be बेसी होबो, so topping er side मैं অলপ disappoint हलो। And even though it's fresh guys, but I mean it's good, but I mean আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে obviously খাব পাৰে, but not certainly the best. So if I go for a report card guys, for taste I would give it a 3, for price again a 3, and for portion size guys again 3. So like that's a pretty average report card. It's like quite tasty, আপোনালোকে আহি টেষ্ট কৰি চাব পাৰে, but I would say there are certainly better options around. So guys, if you ask me which one was the one to my khai bahut bhal palo, then I would say the first place definitely goes to Piazza and Laziz. Piazza boli kole guys, it's expensive a lot, into guys the ingredients they use, I mean for the price, the ingredients that you're getting and the taste, it's quite justified. I mean obviously hoday jabo para jaga nohoy eto, but maje samoye apni jabo pare, because the chicken there guys hosa paise iman juicy chicken মই আজিলৈ কেতিয়া পিজ্জাত খোৱা নাছিলোঁ। So the first place goes to Piazza and Laziz. Lazizৰ guys it's like pocket friendly and tasty দুটাই একেলগে, so definitely recommended for first place Laziz and Piazza. As far as Chicago pizzas and green peppers are concerned, তেওঁলোকৰ দুটাৰে পিজ্জা ভাল লাগিছে। গ্ৰীণ পেপাৰ্ছটো টেষ্টি আছিল, আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাহুলে খোৱাতে, it was loaded with all kinds of toppings and all. So obviously the third place will go to green peppers, and the final and last place will go to Chicago pizzas. I mean guys Chicago pizza outlet to বহুত দিন বন্ধ আছিল, so I guess এতিয়া সেইকাৰণে ওপেন কৰে তেওঁলোকে full capacity work কৰিব পৰা নাই, বা ingredients মানে something is wrong, because I did not enjoy their quite pizzas that much. I mean আগতে they were quite the high যেটা নতুন খুলুতে, so I guess with time they will improve their services again, but
আজি যেতিয়া মই খাইছোঁ ইট ৱাজ লাইক good but not that great. So yes, the fourth place will go to Chicago Pizza. But still guys, it's quite recommended. আপোনালোকে Central Mall আহিলে definitely try কৰিব Chicago Pizza monster slice to. It's really tasty, but at the moment I guess তেওঁলোকৰ কিবা অলপ অসুবিধা হৈছে কাৰণে তেওঁলোকে সিমান ভালকৈ ডেলিভাৰ কৰিব নোৱাৰিলে, but it's okay, we'll come again someday. So guys, with that being said, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে then please hit that like button, and if you want to see more such videos then please hit that subscribe button. I'll catch you guys in the next one. Until then, stay hungry and be bhukatur.